السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج پہلے سبق میں ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی صحیح ادائیگی سیکھنے کے لیے ہم نے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اعوذ کی صحیح ادائیگی کرنے میں عام طور پر 4 غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، تلفظ کے لحاظ سے غلط پڑھنا، یعنی عین کی جگہ حمزہ، زال کی جگہ زا پڑھنا۔ پھر سے سنیے، عین کی جگہ حمزہ، زال کی جگہ زا پڑھنا۔ پھر سے سنیے، عین کی جگہ حمزہ، زال کی جگہ زا پڑھنا۔ نمبر 2، غلط آغاب سے پڑھنا، اعوذ کو اعوذ پڑھنا۔ پھر سے سنیے، اعوذ کو اعوذ پڑھنا۔ پھر سے سنیے، اعوذ کو اعوذ پڑھنا۔ نمبر 3، زال کی پیش کو مجہول پڑھنا، یعنی اعوذ کی جگہ اعوذ پڑھنا۔ پھر سے سنیے، اعوذ کی جگہ اعوذ پڑھنا۔ پھر سے سنیے، اعوذ کی جگہ اعوذ پڑھنا۔ اب اللہ کی توفیق سے ہم اس کی صحیح ادائیگی کی طرف چلتے ہیں۔ عموماً حمزہ کے تلفظ کی ادائیگی ہر ایک کی صحیح ہوتی ہے، جیسے آ آ آ۔ اب آپ بھی کہیے آ آ آ۔ جبکہ عین کے تلفظ میں غلطی پائی جاتی ہے۔ عین کی ادائیگی میں خیال رکھیے کہ زبان پیچھے حلق کی طرف نرمی سے لے جاتے ہوئے ادائیگی کیجیے، جیسے آ آ آ۔ اب آپ بھی کہیے آ آ آ۔ دعاء دعاء دعاء۔ زال کی ادائیگی میں زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کے کنارے سے لگا کر زال کی ادائیگی کی جاتی ہے، جیسے زا زا زا۔ اب آپ بھی پیچھے پیچھے ادائیگی کیجیے، زا زا زا۔ جبکہ زا کی ادائیگی عموماً ہر ایک کی صحیح ہوتی ہے۔ اس میں سیٹی کسی آواز پائی جاتی ہے اور اس کا مخرج یہ ہے، زا کی ادائیگی میں زبان کی نوک کو سامنے کے نیچے والے 2 دانتوں کے کناروں سے مضبوطی سے لگاتے ہوئے، جیسے زا زا زا۔ آپ بھی پڑھ لیجیے، زا زا زا۔ اب آخری ایک چھوٹی سی بات کہ زال کے پیش کی ادائیگی مجہول نہ ہونے پائے، لہذا کہیے با پیش بو، تا پیش تو، زال پیش زو۔ مشق کیجیے، اعوذ 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 اعوذ۔ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے دوسرے حصے باللہ کی طرف آتے ہیں۔ باللہ پڑھنے میں عام طور پر 4 غلطیاں کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، با اور ہا کی زیر کو مجہول پڑھنا، یعنی باللہ کی بجائے باللہ پڑھنا۔ پھر سے سنیے،
बिल्लाहि, बिल्लाहि, फिर से सुनिए, बिल्लाहि, बिल्लाहि। नंबर 2, शद की अदायगी में मज़बूती का ख्याल न रखना, यानी बिल्लाहि की बजाय बिलाही पढ़ना। फिर से सुनिए, बिल्लाहि की बजाय बिलाही पढ़ना। फिर से सुनिए, बिल्लाहि की बजाय बिलाही पढ़ना। नंबर 3, लफ्ज़ अल्लाह के लाम को मोटा कर देना, यानी बिल्लाहि की बजाय बिल्लाहि पढ़ना। फिर से सुनिए, बिल्लाहि, बिल्लाहि। फिर से सुनिए, बिल्लाहि, बिल्लाहि। नंबर 4, अमूमन एक और गलती ये भी देखी गई है, लफ्ज़ अल्लाह के लाम पर जो खड़ी ज़बर है इसको ज़बर के तौर पर पढ़ना, यानी लंबा ना करना, बिल्लाहि को बिल्लाहि पढ़ना। फिर से सुनिए, बिल्लाहि, बिल्लाहि। फिर से सुनिए, बिल्लाहि, बिल्लाहि। ज़ेर की सही अदायगी को सुनिए, बा ज़ेर बी, हा ज़ेर ही, बिल्लाहि। इसको बिल्लाहि पढ़ना गलत है। फिर से सुनिए, बिल्लाहि, बिल्लाहि। फिर से सुनिए, बिल्लाहि, बिल्लाहि। तजवीद का एक छोटा सा कायदा ये भी है कि लफ्ज़ अल्लाह से पहले अगर ज़ेर आ जाए तो उसके दोनों लाम की अदायगी बारीक की जाती है, जैसे बिस्मिल्लाहि, लिल्लाहि। और अगर लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर या पेश आ जाए तो लफ्ज़ अल्लाह के दोनों लाम मोटे पढ़े जाते हैं, जैसे अल्लाहु, अरादल्लाहु। आइए अब इस दूसरे हिस्से बिल्लाहि की सही मश्क करते हैं। ज़ेरों को बारीक, शद की मजबूती, लफ्ज़ अल्लाह के नाम को बारीक और लंबा करते हुए पढ़िए, बिल्लाहि, 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 बिल्लाहि। अब आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के तीसरे हिस्सा यानी मिनश शैतान की सही अदायगी सीखते हैं। इसमें आम तौर पर 4 गलतियां पाई जाती हैं। नंबर 1, मीम की ज़ेर को मजहूल पढ़ना, जैसे मिनश शैतान को मिनश शैतान पढ़ना। फिर से सुनिए, मिनश शैतान, मिनश शैतान। फिर से सुनिए, मिनश शैतान, मिनश शैतान। नंबर 2, शद की मजबूती और शीन की मुकम्मल अदायगी का ख्याल न रखना, जैसे मिनश शैतान को मिनश शैतान पढ़ना। फिर से सुनिए, मिनश शैतान, मिनश शैतान। फिर से सुनिए, मिनश शैतान, मिनश शैतान। नंबर 3, बैते शै यानी हुरूफ़े लीन की मजहूल अदायगी करना, शै की बजाय शय पढ़ना, मिनश शैतान की बजाय मिनश शैतान पढ़ना। फिर से सुनिए, मिनश शैतान की बजाय मिनश शैतान पढ़ना। फिर से सुनिए, मिनश शैतान की बजाय मिनश शैतान पढ़ना। नंबर 4, क़ा को बारीक पढ़ना, यानी मिनश शैतान की जगह मिनश शैतान पढ़ना। फिर से सुनिए,
मिनश्शैता की जगह मिनश्शैता पढ़ना। फिर से सुनिए, मिनश्शैता की जगह मिनश्शैता पढ़ना। शद की मजबूती और शीन की मुकम्मल अदायगी का ख्याल रखते हुए कोशिश कीजिए मिनश्शैता शीन की आवाज को पूरा निकलने दीजिए, यानी नश ना के नश। मिनश्शैता। फिर से सुनिए, मिनश्शैता। फिर से सुनिए, मिनश्शैता। शै की अदायगी उर्दू जुबान के अल्फाज गई और गई के वजन पर की जाती है, जैसे बै दै शै मिनश्शै। फिर से सुनिए, मिनश्शै। फिर से सुनिए, मिनश्शै। ता के मुकाबले में ओ की आवाज मोटी होती है। अदायगी के लिए जुबान जड़ से ऊपर को उठा दी जाती है, जैसे ओ, और ता में जुबान नीचे रहती है, जैसे ता। मश्क कीजिए, ता ता ता। तो तो तो। तीसरे हिस्सा मिनश्शैता की मश्क कीजिए। मिनश्शैता। 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 अब आखिरी हिस्सा निर्वजीम की तरफ आते हैं। इसमें भी आम तौर पर 4 गलतियां की जाती हैं। नंबर 1, नून की जेर को मजहूल पढ़ना, निर्वजीम की जगह निर्वजीम पढ़ना। फिर से सुनिए, निर्वजीम की जगह निर्वजीम पढ़ना। फिर से सुनिए, निर्वजीम की जगह निर्वजीम पढ़ना। नंबर 2, शद की मजबूती का ख्याल न रखना, यानी निर्वजीम की जगह निर्वजीम पढ़ना। फिर से सुनिए, निर्वजीम की जगह निर्वजीम पढ़ना। फिर से सुनिए, निर्वजीम की जगह निर्वजीम पढ़ना। नंबर 3, रॉ को बारीक पढ़ देना, जैसे निर्वजीम की जगह निर्वजीम पढ़ना। फिर से सुनिए, निर्वजीम की जगह निर्वजीम पढ़ना। फिर से सुनिए, निर्वजीम की जगह निर्वजीम पढ़ना। नंबर 4, वक्फ पर मीम की आवाज को वाज़ेह न रखना, यानी निर्वजीम की बजाय निर्वजीम पढ़ना। फिर से सुनिए, निर्वजीम की बजाय निर्वजीम पढ़ना। फिर से सुनिए, निर्वजीम की बजाय निर्वजीम पढ़ना। यहाँ पर रॉ को बारीक और मोटा पढ़ने का एक कायदा याद रखिएगा कि हर्फ रॉ पर जब ज़बर या पेश हो तो रॉ मोटा पढ़ा जाता है, जैसे अर्रहमान। और अगर रॉ के नीचे जेर हो तो इसकी बारीक अदायगी की जाती है, जैसे अर्रिजालु। फिर से सुनिए, अर्रहमान अर्रिजालु। फिर से सुनिए, अर्रहमान अर्रिजालु। नून की जेर की सही अदायगी, रॉ को मजबूत और मोटा, वक्फ पर मीम की मुकम्मल अदायगी करते हुए मश्क कीजिए।
الرجيم 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 الرجيم. اب ہم پورے تعوذ کی مشق کرتے ہیں، پیچھے پیچھے دہرائیے گا. اعوذ 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 باللہ 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 من الشیطان من الشیطان من الشیطان الرجیم الرجیم الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان 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 الرجیم. الحمدللہ، آج ہم نے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی صحیح ادائیگی سیکھی. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ تعالی خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.